أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما إلا قليلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه
नहनुल खालिकून नहनु कद्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बुकीन अला अन नुबद्दिल अम्सालकुम वनुनशिअकुम फीमा लतअलमून वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला फलौला तज़क्करून अफ़रअय्तुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनुज़्ज़ारिऊन लौ नशाअु लजअलनाहु हुत्वामन फ़ज़लतुम तफ़क्कहून इन्ना लमुग़रमून बल नहनु महरूमून अफ़रअय्तुमुल माअल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून लौ नशाअु जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून अफ़रअय्तुमुन नारल्लती तुरून अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन नहनु जअलनाहा तज़किरतन व मताअन लिलमुक़वीन फसब्बि बिस्मि रब्बिकल अज़ीम फला उक़्सिमु बिमवाक़िइन नुजूम व इन्नहु लक़समुल लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन अफ़बिहाज़ल हदीसि अंतुम मुदहिनून वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हिनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुन्तुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुन्तुम स्वादिकीन फ़अम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फ़रौहुर रैहान व जन्नतु नईम व अम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन फ़सलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन व अम्मा इन कान मिनल मुकज़्ज़िबीन अस्सालीन फ़नुज़ुलुम मिन हमीम व तस्लियतु जहीम इन्न हाज़ा लहुव हक़्क़ुल यक़ीन फ़सब्बि बिस्मि रब्बिकल अज़ीम।